Assalamualaikum everyone. Hari ini saya nak share cara-cara saya buat this frame Lego figurine display. For the frame, saya beli this Sannahed Frame dari IKEA. Saiz dia 35cm x 35cm. How it is originally packed from IKEA is like this. The plastic protection piece tu alik belakang the frame. Tapi Sannahed Frame ni dia special sebab dia boleh juga convert jadi shadow box. Bermaksud, plastik piece ni kita boleh bawa pergi alik depan the frame. Jadi boleh ada gap antara the plastic piece dengan the backing. Sebab apa this frame boleh convert? Sebab dalam the frame ni ada this small internal frame. And sebab Sannahed ni ada that internal frame, dia boleh buat banyak configuration depending on the look yang korang nak. Tapi untuk this Lego display, saya letak the front protection plastic piece tu dulu. Lepas tu the internal frame. Baru the frame mat and last baru the backing. Nak pakai the frame mat yang putih tu pun sebenarnya optional. Tapi saya lagi suka kalau ada sebab nanti the end product akan nampak lagi finished. The Legos ni pun saya akan tampal direct pada the brown backing yang provided dengan the frame. Okay, so this Lego bricks saya beli dari Shopee sebab time saya pergi the Lego store tak ada pula stok untuk white bricks ni. Saya beli dua jenis, yang 2x2 dengan 2x4. Last saya decide nak go for 2x2 punya brick sebab dia enough clearance for the figurines dan low profile. Saya buat 4 rows dan 6 figurines per row. Part paling lama for this project sebenarnya part awal-awal ni. Time nak figure out spacing dia macam mana. Tak tahulah kenapa, tapi my math really failed me that day. Tapi lepas sejam, saya finally jumpa the spacing untuk bagi semua figurines ni even. The internal dimension frame mat ni dalam 24cm and 24cm. First of all, saya figure out spacing kiri ke kanan dulu sebelum atas ke bawah. Tulis siap-siap bagi senang nak refer untuk other rows nanti. Yang saya tulis tu semua dekat mana the leftmost part of the Lego brick should be. Dia start dekat 2cm, lepas tu tambah 3.7cm for each brick. Kecuali brick number 6 tu. Saya prioritize the right side of the brick supaya gap dari the frame mat putih tu and to the brick sama, kiri dan kanan. Gap tu is around 2cm dan gap antara satu Lego brick tu di other ialah 2.1cm. Saya pakai liquid nails untuk stick the Lego brick pada the frame backing. Mula-mula tu ada pakai this free glue yang kami dapat, tapi glue tu ambil masa yang lama untuk kering. So last liquid nails juga yang paling sesuai for this project sebab dia kuat dan cepat kering. Saya pakai a craft knife untuk apply the liquid nails. Letak sikit je so that tak overflow nanti bila saya press the brick onto the backing. Sebelum lekat pada the backing, saya check yang pembaris tu dah straight. Lepas tu saya refer balik the paper yang ada location bricks tu dan tampal accordingly. Press the brick sampai rapat to the backing. Bila work with liquid nails ni, bond dia kuat. Tapi within the first 2 minutes tu, masih boleh adjust before dia lekat permanently. Kalau ada overflow adhesive, boleh pakai the craft knife untuk remove the excess. Lepas tu repeat for all bricks. Saya memang tampal bricks tu je yang permanently pada the backing, jadi the figurines tu masih boleh cabut in the future. Spacing atas bawah pula untuk the first row, saya letak dekat the 6cm mark. Second row pada the 12cm mark. Third row pada the 18cm mark. And the last row saya letak dekat 23.5cm mark sebab nak bagi ada gap sikit between the frame mat dengan the Lego bricks. Lepas dah tampal semua, saya biar for the adhesive untuk cure dulu untuk 15 minutes. So tadi saya dah prep the Sannahed frame. Saya dah letak the front protection plastic piece tu dulu and the internal frame right after that. And then kita boleh letak the white frame mat and the backing piece yang dah pasang all the figurines. Last step, boleh secure in place dengan the clips yang built into the frame. And all done! Untuk all the links of the supplies, saya akan share the links, highlights dan Telegram channel saya. If you're watching this on YouTube, I'll share the links below. Please like and subscribe for more of my DIY tips and tricks videos. Thanks for watching everyone. Till next time.